Usa ka maayong balita alang sa mga Davaoenyo. Ang Department of Public Works and Highways kun DPWH may pirma na og kontrata with China Road and Bridge Corporation kun CRBC para sa construction sa Davao River Bridge, also known as Bukana Bridge sa Davao City. 3.126 billion worth of civil works contract ang gipirmahan sa DPWH. Pinaagi ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain. Si General Manager Ren Xiaoping ang mipirma alang sa CRBC nga bahin. Sa maong kontrata, itukod ang usa ka 4-lane nga tulay ug approaches nga dunay kinatibuk-an nga katas-on nga 1,340 linear meter nga pagapunduhan ilalom sa China Aid Grant. Ang maong DPWH CRBC contract signing nga nahitabo niining November 3, 2003 lamang, gisaksihan usab nila Councilor Yang